ক্যামেরা চেক করেছো? नमस्कार, मैं सोनाली आज अनुभव लाइव अपने सकल के स्वागत जानाई। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आज का कलेक्शन में दिखाऊंगी। आज कलाक्षेत्र बोलिए, हस्तकला बोलिए, विश्व बांग्ला बोलिए, उसके ऊपर बहुत सारा कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन है और न्यू डिजाइन है। आप लोग साथ बने रहिए, मैं दिखाऊंगी। और ऑल साड़ियाँ सिल्क मार्क सर्टिफाइड और 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर जा रही है। आज थोड़ा हाई रेंज का भी कलाक्षेत्र दिखाऊंगी जो न्यू डिजाइन के ऊपर आई है, जो पूरा आंचल जिसका रिवाइवल पे है वो भी दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाइए और थोड़ा कमेंट में बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। प्लीज कमेंट ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है और थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। प्लीज शेयर, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग जो लाइव में ज्वाइन हुए, ताकि सभी ज्वाइन हो जाए। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज। तब तक मैं बुकिंग नंबर बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। बुकिंग नंबर है 9635350222। आई रिपीट, बुकिंग नंबर 9635350222। তাই তো 9635300222। তো আমি ভুল করছি ভাবলাম, তাই জিজ্ঞেস করে নিলাম। और पेमेंट मेथड सारे एप्लीकेबल है। क्रेडिट कार्ड हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है। प्रीपेड के लिए आप लोग जी पे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। सीओडी चार्जेबल है। जो भी सीओडी मतलब साड़ी का प्राइस बोली जाएगी उसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा सीओडी चार्जेस होगी। शिपिंग हमारा ऑल इंडिया फ्री है, आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो प्लीज सीओडी मत कीजिए, प्रीपेड लीजिए, तो सीओडी का चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा। अगर आप लोग भरोसा कर सकते हो, पहली बार ले रहे हैं, हमारे पेज पे जाके आप लोग हैशटैग रिव्यू सर्च कर सकते हैं, आपको रिव्यू मिल जाएगी। और हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है। इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोग बिलो 10,000 हमारा 1 मंथ का टाइम रहता है, अब 10,000 2 मंथ का टाइम रहता है। आप कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट होने पर सारी शिपिंग हो जाएगी। और बुकिंग अमाउंट है उसका 30% से 40%, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके मैम, तनुश्री मैम, थैंक यू सो मच। हेलो रूनू मैम, सभी को गुड इवनिंग। मैं दिखाना स्टार्ट करूंगी, प्लीज ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और थोड़ा सा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज्वाइन हो जाए। प्लीज शेयर डन। जो आप लोग ज्वाइन हुए हैं थोड़ा सा ज्वाइन हुए, जो शेयर कर दीजिए। आज मैं एक देखिए कलाक्षेत्र पहनी हूँ, इसको विश्व बांग्ला भी बोली जाती है बाहर। इसका देखिए लाइट वर्क के ऊपर जा रही है पूरा रिवाइवल में। इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए इसका बॉर्डर एलिफेंट मोटिव के ऊपर जा रही है, बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है। और इसका कलर जो है वो और भी खूबसूरत है, पीकॉक ब्लू कलर के ऊपर जा रही है। इस तरह से देखिए एकदम लाइट वर्क के ऊपर। इसमें पल्ले पे कोई ज्यादा काम नहीं है, तामझाम नहीं है। ऑल ओवर वर्क में भी दिखाऊंगी। और ये बहुत ही लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है। और ये मतलब समर में पहनिए, विंटर में पहनिए, डे वेयर, नाइट वेयर, बहुत ही कंफर्टेबल और एक अलग ही क्लासी लुक देती है। ये किसी भी फंक्शन में आप मतलब पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है और कंफर्टेबल बहुत है, क्योंकि बहुत ये प्योर सिल्क के ऊपर है, विथ सिल्क मार्क आएगी। द हेलो के सुमिता मैम हेलो। और नंगन मैम बोलছেন हाय हेलो मैम। ये 5,000 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्टार्टिंग रेंज का है, रेड के ऊपर एकदम प्योर रेड, रेड के साथ रेड है ये। इसका जो बॉर्डर है टेम्पल जरी बॉर्डर है, टेम्पल जरी बॉर्डर पे देखिए ये जा रही है। इसका प्राइस 5,000 जा रही है। ये टेम्पल जरी बॉर्डर पे जाएगी, ये टेक्सटाइल जरी एज इट इज रहेगी। ये इसका पल्ला जा रही है, पूरा आंचल देखो हॉर्स मोटिव इस पे, ये रिवाइवल पे बना हुआ है। और मीना करी पे पूरा बॉडी जाएगी इस तरह से। बर्फी में मीना करी में पूरा बॉडी जा रही है, ये भी मीना करी पे रिवाइवल पे है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। देखिए ये एकदम रेड के साथ, रेड है 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर। इसका प्राइस 5,000 जा रही है, विथ सिल्क मार्क आएगी। ये इसका ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट पे येलो में।
प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मैं अचानक से बाहर चली गई थी, इसीलिए लाइव में कुछ दिन नहीं आ पाई, सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। लाइव में अभी से कंटिन्यू मैं ही करूंगी, आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी। 5500 ये जा रही है, एक बहुत ही গ্রে কালার। হ্যাঁ, আমি হঠাৎ করে আসলে একটু বাইরে চলে গেছিলাম, একটু ফ্যামিলির কারণে, যার জন্য আসতে পারিনি। আমার স্টাফরা করছিল, আমি জানি আপনাদের প্রচুর প্রবলেম হয়েছে, সরি বলছি, ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। এবার থেকে লাইভ আমি করব, আপনারা প্লিজ একটু লাইক शेयर एंड कमेंट করবেন। देखो এইভাবে যাচ্ছে लुक्सটা, ये ग्रे कलर के ऊपर जा रही है, इसका बॉर्डर जो जा रही है एक लेवेंडर कलर के ऊपर जा रही है। इस तरह से देखिए, ये लेवेंडर कलर के ऊपर पूरा बॉर्डर जा रही है। बॉडी का कलर बहुत ही सॉफ्ट कलर और बहुत ही खूबसूरत, ये लीफ मोटिव के ऊपर जाएगी। कांजीवरम बॉर्डर जा रही है, इस पे देखिए आ रही है कांजीवरम बॉर्डर जा रही है। ये जा रही है इसका पल्ला, ये पूरा पल्ला जा रही है इसका। ये बॉर्डर कांजीवरम बॉर्डर है, मतलब चटाई बॉर्डर है, इसीलिए इसका प्राइस 5500 है। और ये सारे टेस्टेड टिश्यू है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। देखिए इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा रही थी, ये बेबी पिंक के ऊपर इसका ब्लाउज पीस गई है, ये व्हाइट के साथ क्रॉस की गई है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। 6600 ये देखिए, ये एकदम दिल थाम के देखिएगा। ये मेजेंटा कलर के ऊपर दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत, एकदम ऑल ओवर में रिवाइवल में इस तरह से एकदम क्लोज बूटा वर्क जा रही है। एकदम इस तरह से पूरा बॉर्डर जाएगी चटाई पे, ये टेस्टेड टिश्यू है, चटाई बॉर्डर पे पूरा बॉर्डर जा रही है। ये जा रही है इसका पल्ला, पल्ला देखिए कोई भी इसमें फिगर नहीं है, लेकिन पूरा ऑल ओवर पल्ला इसका रिवाइवल पे है, पूरा इस तरह से रिवाइवल पे। इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है, क्योंकि ये रिवाइवल पे इतना इसका पल्ला काम किया गया है, तो इस पे टाइम वर्क एंड लेबर बहुत ज्यादा लगता है, तो इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है। চন্দ্রকুমার ম্যাম বলছেন, হ্যালো সোনালি কেমন আছো? ভালো আছি, তোমার শাড়িটা খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ ম্যাম, এই শাড়িটা ডিসপ্লের জন্য পরেছি, পছন্দ থাকলে আপনারা স্ক্রিনশট শেয়ার করতে পারেন। এটার প্রাইস আছে 5500। देखो এইভাবে থাকছে लुक्सটা, ये इस तरह से इसका लुक्स जरिए एकदम प्योर मेजेंटा कलर के ऊपर जा रही है। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी, देखिए एकदम लाइट वेट, एकदम कंफर्टेबल। आप लोग बोलिएगा कि साड़ी कैसी है, मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग हाथ पे मिलने पर बोलिएगा कि साड़ी कैसी है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। मैं बोलूंगी मेरी साड़ी, ये तो दैट्स नॉट फेयर, आप लोग बोलिएगा कि साड़ी कैसी है। ये देखिए रोज गोल्ड कलर के ऊपर जा रही है, ये जा रही है इसका पल्ला, ये 6600। ये पूरा पल्ला इस तरह से, ये नया वाला दिखा रही हूँ, पूरा पल्ला रिवाइवल पे इस तरह से काम पे जाएगी। इसका बॉर्डर देखिए एकदम लाइट कलर के ऊपर जा रही है, इस तरह से पूरा बॉर्डर जाएगी। देखिए इसका बॉर्डर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिएगा आप लोग जो देख रहे हैं। रुनू मैम थैंक यू ম্যাম। দারুন, দেখুন এটা থাকছে বর্ডারটা, এটা থাকছে রোজ গোল্ড কালারের ওপর পুরো বডিটা। তনুশ্রী ম্যাম বলছেন খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ তনুশ্রী ম্যাম, প্লিজ একটু শেয়ার ডান, যারা দেখছেন একটু শেয়ার করে দিন যাতে সকলে দেখতে পায় আজকের কালেকশনটা। প্লিজ শেয়ার ডান। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা, পুরো বডিতে এইভাবে মিনেকারিতে, প্রত্যেকটা মিনেকারি আছে। একটা লিপ মোটিভ দেখিয়েছি, সেটা কিন্তু মিনেকারি না থেকে একটা এই কালার একটা ওই কালার করেছিল। এটা থাকছে পুরো মিনেকারিতে রিवाइवल কাজটা। এইভাবে যাচ্ছে, দেখুন ये लुक्सটা इस तरह से पूरा इसका लुक्स जा रही है। ये रोज गोल्ड कलर के ऊपर जाएगी, एकदम क्या बताओ, मतलब जो ब्लश पिंक कलर होती है वो कलर ये जा रही है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। इसका प्राइस जा रही है 6600। ये जो मैं पहनी हूँ उसका कलर ऑप्शन है 5500। ये जो मैं पहनी हूँ उसी का देखिए कलर ऑप्शन है इस तरह से। ये ग्रीन के साथ ब्लू क्रॉस की गई है, इसीलिए पीकॉक ब्लू आई है। ये ग्रीन के साथ रानी कलर को क्रॉस की गई है, इसीलिए एक न्यू कलर आई है। देखिए इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। ये इसका बॉर्डर जाएगी इस तरह से, এইভাবে পুরো বর্ডারটা যাচ্ছে। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে পুরো। এর আঁচলটা এটা পিকক গ্রিনের উপর থাকছে, আমারটাও পিকক গ্রিনের উপর আঁচলটা আছে, দেখাবো। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা মিনেকারিতে, পুরো কাইটা থাকছে। এইভাবে বর্ডারটা যাবে পুরো এলিফ্যান্ট মোটিভের ওপর, বডিতেও মিনেকারিতে অল রিवाइवल কাইটা থাকছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা একদম 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, লাইট ওয়েট, এগুলো শাড়িগুলো খুবই কমফোর্টেবল। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। দেখুন এটা থাকছে ব্লাউজ পিস পিকক গ্রিনের ওপর। এটার প্রাইস থাকছে 5500। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট, একটু কমেন্ট করুন, একটু শেয়ার করুন প্লিজ। আপনারা যারা লাইভ দেখছেন
দেখুন তাহলে দেখাতেও ভালো লাগবে। এটা থাকছে আঁচলটা, সরি আমি পিকক গ্রিন বললাম, এখানে পিকক গ্রিনটা আছে, মিডিলে আছে এটা গ্রিনের সাথে রেড। 6600 এটা যাচ্ছে। এটার কালারটা একটা রামা গ্রিনের সাথে পিঙ্কের ক্রস কালার, রানী পিঙ্কের যে ফুসিয়া পিঙ্কের যে কালার হয় তার সাথে रामा ग्रीन क्रॉस कलर এটা থাকছে পুরো এর আঁচল। ये जा रही है इसका पल्ला पूरा इस तरह से, এটা যাচ্ছে পুরো এর বর্ডারটা এইভাবে, পুরো বর্ডারটা যাবে। দেখুন বর্ডারটা কতটা সুন্দর, এই বর্ডারগুলো কাঞ্জিভারম বর্ডার বলা হয়। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। এটা মিনেকারিতে পুরো কাইটা থাকছে, কাইটা দেখুন অসম্ভব সুন্দর কাইটা। এইভাবে যাচ্ছে পুরো বডির কাইটা, এইভাবে যাবে লুকসটা। একদম লাইট ওয়েট, একদম কমফোর্টেবল। আপনারা প্লিজ 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 যারা নেবেন রিভিউ দেবেন। এইভাবে যাচ্ছে এর ব্লাউজ পিসটা রেডের ওপর। এটার প্রাইস থাকছে 5000 না সরি 6600, কারণ এটা পুরো অল রিভাইভেলে পুরো আঁচলের কাইটা থাকছে। আমার ছেলের বিয়ে অলমোস্ট অনেক শাড়ি নিলাম, আরেকজন চাইছে আপনার নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ আনন্দন ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা শপে এসে নিতে চাইলে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর আমাদের অ্যাড্রেস, মানে বাঁকুড়া হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট, বিষ্ণুপুর এখানে আমাদের সিটির নাম, টাউনের নাম। এখানে ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরের লোকেশন দেবেন, যাওয়ার সময় বাঁ হাতে পড়বে অনুভব। আপনারা শপে এসে দেখে নিজেরা অনুভব করে নিতে পারেন যে অনুভবের অনুভব কিরকম করলেন, সেটা অবশ্যই রিভিউ দেবেন। আর এটা আমাদের আপনাদের জন্য অনলাইনে আমি তো আছি সব সময়, না আসতে পারলে বিশ্বাসটা রাখবেন, কখনো এটা মানে হারাতে দেব না, এটা কথা দিলাম। এটা থাকছে এইভাবে, এটা মেরুন কালারের ওপর। মুনমুন ম্যাম বলছেন যে सिबोरी विद कलमकारी आंचल साड़ी अवेलेबल। हाँ मैम अवेलेबल है, तसर के ऊपर दिखाई गई थी। प्लीज आप थोड़ा सा देखिएगा, लाइव हुई है कुछ दिन पहले, लगभग 5-7 दिन पहले लाइव हुई है सिबोरी विद कलमकारी। आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं देख के बताऊंगी। ये जा रही है इसका बॉर्डर, এইভাবে যাচ্ছে পুরো বর্ডারটা। এটা যাচ্ছে আঁচল, ये पूरा इसका पल्ला जा रही है ऑल रिवाइवल पे। এটা যাচ্ছে পুরো বডির কাইট, এটা কিন্তু ক্লোজ বুটা ওয়ার্ক থাকছে। হ্যাঁ বাসন্তী কালার আছে ম্যাম, দেখাবো। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 6600। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস গ্রিনের ওপর। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট প্লিজ। আপনারা জয়েন হন, আপনারা কমেন্ট করুন, আপনারা দেখুন, তবে তো লাইভটা দেখতে ভালো লাগবে। দেখা মানে এই না যে নিতেই হবে, দেখেও এই যে একটা আমাদের যে রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে, দেখেও যে মনটাকে ভালো করে নেওয়া যায়, সেটা এটা একটা মানে কি বলবো, আমাদের একটা নেশার মতো মেয়েদের, আমাদের যে হাউস ওয়াইফ বলুন বা যে কোনো লেডি বলুন, তাদের একটা নেশার মতো এটা আমাদের দেখেও মনটা ভালো হয়ে যায়। তো সেই কারণে বলি আপনারা বলুন কি দেখতে চাইছেন, আপনারা জয়েন হন, আপনারা দেখুন, আপনারা শেয়ার করুন। দেখা মানে নিতে হবে তা না, যখন পছন্দ হবে কমফোর্টেবল হবেন তখন নেবেন। এটা থাকছে আঁচল, ইয়েসকা পাল্লা জারিয়ে। সম্রাট ব্যানার্জি স্যার বলছেন হ্যালো ম্যাম কেমন আছেন। ভালো আছি স্যার, আপনি ভালো আছেন? দেখুন এটা থাকছে, ইনফ্যাক্ট আপনারা সবাই ভালো আছেন। এটা থাকছে आंचल, ये फुसिया पिंक के ऊपर इसका पल्ला जा रही है, इसका ब्लाउज पीस जा रही है इस तरह से ग्रीन के ऊपर पूरा बॉडी जाएगी। ये पिंक के साथ एकदम डीप ग्रीन का क्रॉस कलर जा रही है। ये इस तरह से पूरा ऑल रिवाइवल पे पूरा इसका पल्ला जा रही है, पूरा पल्ला देखिए ऑल रिवाइवल पे, बॉडी का काम भी पूरा ऑल रिवाइवल पे है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टिश्यू बॉर्डर ये सारे जेकार्ड के मतलब मदद से की गई है, इसीलिए इसका प्राइस 6600 है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। আশা করি নতুন বছর আপনাদের খুব ভালো শুরু হয়েছে, ভালো আছেন সকলে। তনুশ্রী বিশ্বাস ম্যাম বলছেন বা খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ তনুশ্রী ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ একটু লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করবেন। এটা থাকছে হট পিঙ্কের উপর, একদম হট পিঙ্ক কালার, মানে হট পিঙ্ক কালার কি বলবো, মানে দারুণ কালারটা কাছ থেকে আসছে, দেখো তো एकदम हॉट पिंक के ऊपर। এটা থাকছে আঁচল, ये इसका पल्ला जा रही है ग्रीन के ऊपर पूरा ऑल रिवाइवल पे, मिक्स করে দাও শুধু রিভাইভাল গুলো আসছে। ये पूरा पल्ला जा रही है इस तरह से, ये जा रही है इसका बॉर्डर। এর বর্ডারটা দেখুন খুবই সুন্দর, এইভাবে বর্ডারটা থাকছে চাটাই বর্ডারে। এর বর্ডারটা কতটা ইউনিক করা হয়েছে দেখুন। এগুলো কিন্তু আমাদের ওন প্রোডাকশন, কিন্তু সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, কারণ টানা বানা বা ডিজাইন সবসময় সেট থাকে না, যে কারণে সবসময় হয় না। তবে থাকলে আমরা অবশ্যই করে দিই। আপনারা কমফোর্টেবল থাকলে প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে, আপনারা বুকিং করতে পারেন। 9635350222 তে এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা।
এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये जा रही है ग्रीन के ऊपर इसका ब्लाउज पीस। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যেগুলো প্রত্যেকটা হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন। আর হ্যান্ডলুম এগুলো এই জন্যই প্রত্যেকটা টানা বানার কালার আপনারা যদি ভালো করে দেখেন আপনারা ফিল করতে পারবেন যেগুলো প্রত্যেকটা হ্যান্ডলুম, ওই জন্য টানা বানাটা কিন্তু এক থাকে, যে টানাটা এক কালার তার উপর অন্য কালার দিয়ে বানা দিয়ে কালারটা আনা হয়েছে। 5000 আমাকে একটু জল দেবে। ये जा रही है 5000, এটা যাচ্ছে 5000 এর উপর। এটা থাকছে একটা অরেঞ্জের সাথে ব্লুর क्रॉस कलर, ऑरेंज के साथ ब्लू का क्रॉस कलर पे जा रही है। टेम्पल जरी बॉर्डर है, ये जा रही है इसका पल्ला। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা দেখুন এইভাবে কলকা মোটিভে পুরো আঁচলটা থাকছে। এটা থাকছে টেম্পল জারি বর্ডারে। আর এর কালারটা কতটা বলতে পারেন ডেরি মিল্কের র্যাপারের কালারের মতো, কিন্তু অরেঞ্জের সাথে ক্রস হয়েছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। রোজ গোল্ড তার বিপি কেমন দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাম, রোজ গোল্ডটা দেবে তো দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাম। এইভাবে থাকছে, রিপিট করে দিচ্ছি সাথে থাকবেন। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বিষ্ণুপুর কাতান সিল্ক, আমাদের ওন প্রোডাকশন। এগুলো উইথ সিল্ক মার্ক পাবেন, একদম লাইট ওয়েট, একদম কমফোর্টেবল। প্লিজ 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 যারা নেবেন রিভিউ দেবেন। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। এটা কিন্তু রেড রানি ক্রস কালার, মানে অরেঞ্জের সাথে রেডের ক্রস কালার। রেড রানি বলতে অরেঞ্জিস রেড কালার। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5000, তাই তো? এটা রোজ গোল্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাম, রিপিট করছি রোজ গোল্ডটা। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আজ লাইভে এসে খুব ভালো লাগছে, প্লিজ আপনারা শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, যাতে লাইভটা সুন্দর হয়ে ওঠে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এটা পার্পলের ওপর থাকছে ব্লাউজ পিসটা। আপনারা চাইলে এটা ব্রোকেট দিয়েও পরতে পারেন, সেম কালার দিয়েও পরতে পারেন। আর এটা দিয়ে তো সুন্দর লাগবে, এটা যেহেতু কন্ট্রাস্টে এটার আঁচলটা থাকছে দেখুন। এইভাবে যাচ্ছে এর লুকসটা। এটা থাকছে বটল গ্রিনের ওপর, এটা একদম বটল গ্রিনের ওপর যাচ্ছে। সফট গরদ দেখবো জরির মধ্যে রেড মিনে ওয়ার্ক। সফট গরদ দেখো তো একটু, যে বলো সফট গরদ জরির মধ্যে মিনে। 2-4 পিস যা আছে, এখন তো গরদ প্রচুর স্টক এসে আছে। দেখো রেড কালারের কাজ থাকবে, তার মধ্যে মিনে থাকবে, জরির কাজ থাকবে, রেড মিনে থাকবে। এটা থাকছে বটল গ্রিনের ওপর একদম টেম্পল জরি বর্ডারে। এগুলো কিন্তু টিস্যুগুলো বা এই জরিগুলো একদম টেস্টেড জরি। এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা, মেজেন্টার একটা টাচ আছে, বটল গ্রিন কালারের ওপর পুরো বডিটা যাচ্ছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, ये इसका पल्ला जा रही पीकॉक के ऊपर देखिए, ये भी 5000। ये इसका पल्ला जा रही है, इसका ब्लाउज পিস। এইভাবে গ্রিনের সাথে পিঙ্কে ব্লাউজ পিসটা থাকছে ক্রস টোনের ওপর। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 5000। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। যেভাবে কমেন্ট করছেন কমেন্ট করে যান, খুব ভালো লাগে। কমেন্ট এলে খুব ভালো লাগে। আর আপনারা থাকলে দেখুন, এটা একটা থাকছে লাইট স্কাই সি গ্রিন টাইপের কালার। সি গ্রিন না, সরি, কি কালার বলবো এটা, না না মিন্ট কালার। এটা মিন্ট কালার থাকছে। আপনারাই বলুন এটা মিন্ট কালার বলাটা কি ঠিক হবে? কালার একদম এক্সাক্ট আসছে, আপনারা বলুন। এটা মিন্ট কালার বললাম আমি, এটা মিন্ট কালারের মধ্যে একদম মিন্ট কালার। এটা থাকছে বর্ডার, টেরাকোটার যে ঘোড়া সেটাকে করা হয়েছে। স্পেশালিটিটা দেখুন, এটা থাকছে টেরাকোটার ঘোড়া। কাছ থেকে আসছে না, দূর থেকেও আসছে না, এটা টেরাকোটার ঘোড়া থাকছে। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, এই জায়গাটাই জাস্ট দেখুন, টেরাকোটার ঘোড়া করা হয়েছে এটা। এটা থাকছে এর আঁচল। এটার প্রাইস থাকছে 5500। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা যাবে এর ব্লাউজ পিস। এইভাবে ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে। এটা একটা ক্রস টোনে আছে, এটা স্কাইয়ের সাথে ক্রস পিঙ্কের ক্রস আছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা স্কাইয়ের সাথে মিন্ট গ্রিন ক্রস করা হয়েছে পুরো মিনাকারিতে, প্রত্যেকটা যাচ্ছে। আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা থাকছে পুরো মিনাকারিতে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা 5500। স্বর্ণচুরি কিছুদিন আগেই দেখিয়েছে, একটা স্বর্ণচুরির খুব বড় সড়ো লাইভ হয়েছে। স্বর্ণচুরি ইনফ্যাক্ট বালুচুরিও দেখিয়েছি। আর ওটা আমাদের ওন প্রোডাকশন সবসময় থাকে। আপনারা প্লিজ দেখে একটু শেয়ার করুন পিকচার, যদি না থাকে আমি বানিয়ে দেব। একটু দেখুন,
ওটা প্রায় সম্ভবত 10-15 দিন আগে লাইভ হয়েছে। আর এগুলো যেহেতু হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন হতে তো একটা সময় লাগে রেঞ্জ তৈরি করতে, তো সেই কারণে আমাদের একটু সময় লাগবে কালার রেঞ্জটা তৈরি করতে। আমরা হলেই আবার দেখাবো। আর আপনি আগেরটা দেখুন, ততক্ষণ যদি পছন্দ হয়ে যায় আপনি স্ক্রিনশট শেয়ার করুন। এটা থাকছে দেখুন এইভাবে, এটা থাকছে অরেঞ্জিস রেড কালার, অরেঞ্জিস রেড কালার, একদম এইভাবে অরেঞ্জের সাথে রেডের টোন থাকছে। এটা থাকছে এর আঁচল, প্যারট করা আছে, পুরো আঁচলটা এইভাবে থাকবে। এটা টেম্পল জারি বর্ডারে বর্ডারটা যাচ্ছে। এটার প্রাইস থাকছে 5000, এইভাবে যাচ্ছে। লুকসটা একদম অরেঞ্জিস রেড কালার, রেডের মধ্যে একটা অরেঞ্জের টোন আছে, খুব সুন্দর একটা সুইট টোন। এটা ডিপ কালার কিন্তু একটা সুইট টোন আছে অরেঞ্জের, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস 5000। এটা থাকবে এর ব্লাউজ পিস, ये जा रही है इसका ব্লাউজ পিস। জরির সাথে রেড মিলে নিয়ে চলে এসছে, গরদটা দেখাবো, প্লিজ সাথে থাকবেন। আমি এটা দেখিয়ে নিই, কয়েকটা আছে, তারপরে আমি গরদটা দেখাবো। এটা থাকছে মাস্টার্ড কালারের ওপর, এটা মাস্টার্ড কালারের ওপর থাকছে। এটা থাকছে আঁচল, ইয়েসকা পাল্লা জারিয়ে, কতটা সফট কালারের মধ্যে আঁচলটা থাকছে দেখুন। আর বডির কালারটাও মাস্টার্ড কালারের জন্য সফট, এটা কিন্তু বাসন্তী কালার না। বাসন্তী কালার কেউ চাইছিলেন, বাসন্তী কালারটাও দেবে। হ্যাঁ, চন্দ্রা কুমার ম্যাম চাইছিলেন বাসন্তী কালার, এই তো। ये जा रही है, देखिए इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। এটা মাস্টার্ড ইয়েলোর মধ্যে যাচ্ছে, এটা কাঞ্জিভারম বর্ডারে যাচ্ছে, পুরোটা চাটাই বর্ডারে। এইভাবে বর্ডারটা দেখুন কতটা সুন্দর বর্ডারটা। এগুলো কিন্তু রিভাইভেলে, এইভাবে এগুলো জেকারের সাহায্যে করা হয়েছে। আর এগুলো পুরো রিভাইভেলে থাকছে, কাজটা পুরো এইভাবে যাচ্ছে। আঁচলটা এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এইভাবে যাবে লুকটা। এটার প্রাইস থাকছে 5500। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। মাহেশ্বরী দেখাবেন? ওকে ম্যাম, মাহেশ্বরী দেখছি ম্যাম, আছে কিনা, স্টকে থাকলে দেখাবো। গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি একটা দেখাবেন, গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি। পূজা দেখো তো গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি, অল ওভার এই যে গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি, গোল্ডেন কালারের মিনা দেখাচ্ছি ম্যাম, প্লিজ সাথে থাকবেন, দেখাচ্ছি। এটা একটা কালার দেখুন, সফট কালারের মধ্যে, এই কালারটা খুব, হ্যাঁ বাসন্তী কালার আছে, একটু দেখে নেবে পূজাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা না, ওটা গোল্ডেন কালার, বাসন্তী কালার আছে, আমি দেখেছি, আমি কালই রেখেছি, আছে বাসন্তী কালার। এটা একটু দেখো তো, এটা দেখো, এটা দেখো, এটার কালারটা খুব ইউনিক। প্লিজ আপনারা জয়েন হন, বেরিয়ে যাবেন না। আমি দেখাচ্ছি, আসলে আপনাদের জন্যই চেষ্টা করছি যাতে দেখাতে পারি। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা, এটার কালারটা খুব ইউনিক কালার। কি কালার বলবো, এটা আপনারাই বলুন। এই কালারটা খুব সুন্দর একটা, আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন কালারটা খুব খুব সুন্দর, একটা ইউনিক সফট কালার, একটা ডুয়েল টোনের হোয়াইটের সাথে এইটাকে অলিভটাকে ক্রস করা হয়েছে, অলিভেরই একটা টোন। এটা থাকছে বর্ডার, টেম্পল জরি বর্ডারে। এটা থাকছে আঁচল, ইয়েসকা পাল্লা জারিয়ে, পিঙ্কের ওপর থাকছে বেবি পিঙ্কের ব্লাউজ পিসটা, এইভাবে যাবে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5000। অল রিভাইভেলের কাজটা করা আছে মিনেকারিতে, কলকা মোটিভের ওপর, দেখুন এইভাবে অপূর্ব কালার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো মিনেকারিতে কাজটা, এইভাবে এইভাবে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5000। এটা একটা দেখাচ্ছি অরেঞ্জের ওপর, এখানেই থাকার কথা জানো তো, আমি কাল রেখেছি, আছে। চন্দ্রা ম্যাম বাসন্তী এলো চাইছিলেন না, প্লিজ। এই মুহূর্তে আসলে প্রচুর শাড়ির স্টক জমা হয়েছে, কলাক্ষেত্র প্রচুর আছে, আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি বাসন্তী কালার দেখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। এইভাবে থাকছে লুকসটা, এটা একদম পিওর অরেঞ্জ, ব্রাইট অরেঞ্জ কালার। এটা থাকছে এইভাবে পুরো বর্ডারটা, ছেড়ে দাও এইভাবে পূজা, স্বর্ণচুরিগুলো বের করলে ঠিক আছে, বের করে রাখো। এটা থাকছে बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर जा रही है, बॉर्डर कितना खूबसूरत है, देखिए पूरा चटाई बॉर्डर पे इस तरह से जा रही है। इस तरह से इसका पल्ला जाएगी, ऑल रिवाइवल पे, পুরো অল রিভাইভাল আঁচলটা থাকছে। এটা 6600। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, প্রত্যেকটার বর্ডার দেওয়া আছে, যেটা হাতে বা কোমরে পড়বে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা একদম অরেঞ্জ কালারের মধ্যে। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকবে, পুরো মিনাকারিতে কাজটা থাকছে, এইভাবে मीनाकारी पे पूरा काम जा रही है। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका प्राइस 6600। ये क्योंकि इतना रिवाइवल पे काम है, इसका लेबर बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा है, और इस पे मतलब क्या बताऊं, कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, मतलब इस पे प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा लगती है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। मैम थैंक यू सो मच मैम। দেখুন এটা থাকছে একটা ওয়াইন কালারে, ওয়াইন কালার पे, হ্যাঁ ওটা দেখ না, ওটা না,
এটা থাকছে একটা वाइन कलर, ये वाइन कलर पे जा रही है, এটা থাকছে আঁচল, ये भी ऑल रिवाइवल पे जा रही है, ये इसका बॉर्डर जाएगी, এটা থাকছে পুরো बॉर्डरটা, এটা যাচ্ছে এর ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस जा रही है ग्रीन के साथ, इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका प्राइस 6600, पूरा ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी है, विष्णुपुर कातान सिल्क है, विथ सिल्क मार्क आपको मिलेगी, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट रुकना नहीं चाहिए और शेयर रुकना नहीं चाहिए, प्लीज शेयर ডান প্লিজ। যারা লাইভ দেখছেন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকছে, অনুরোধ থাকছে একটু শেয়ার করবেন। এটা থাকছে মাস্টার্ডের সাথে পিঙ্কের ক্রস কালার, এটা খুব একটা ডিমান্ডেবল কালার আপনাদের। এটা যে জিনিসেই দেখানো হয় তাতে স্বর্ণচুরি হোক না কেন, সলিড কালার হোক না কেন, ইঞ্চি বর্ডার হোক না কেন, প্রত্যেকটাতেই আপনাদের ডিমান্ড থাকে। এটা থাকে মাস্টার্ডের সাথে পিঙ্ক কালার, এটা থাকছে পুরো আঁচল, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো একদম মাস্টার্ডের সাথে ডিপ ফুসিয়া পিঙ্কের ক্রস থাকছে। এই কালারের সলিড কালারের থান পরে আমার ফটো পেজে পোস্ট আছে, প্লাস ইনফ্যাক্ট অন্য কাস্টমাররাও রিভিউ দিয়েছেন, আপনারা দেখতে পারেন এই লুকসটা এইভাবে যাচ্ছে। এই লুকসটা যারা নিউ আছে তাদের জন্য বলছেন প্লিজ পেজে যেয়ে হ্যাশট্যাগ রিভিউ সার্চ করুন, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। এটার প্রাইস থাকছে 5500। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। এটা একটা দেখুন লাইট পিঙ্ক, একদম লাইট পিঙ্ক, বেবি পিঙ্ক বললেও বেশি বলা হয়ে যাবে। এটা মাস্টারের সাথে একদম লাইট বেবি পিঙ্ক, একদম লাইট, জাস্ট পিঙ্কের হিন্ট আছে। দেখুন কালারটা কতটা সুন্দর, কতটা সফিস্টিকেটেড কালার, দেখুন এটা একদম সফট কালার। এটা থাকছে आंचल, ये इसका पल्ला जा रही है, ये जा रही है इसका ब्लाउज पीस, इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। এর কালারটা কিন্তু আসছে না, এটা খুব একটা সুইট কালার, একদম মিষ্টি কালার। এটা একটা মানে একেবারে বললে চলে যে রসগোল্লার মতন কালারটা, খুবই সুন্দর মিষ্টি কালার। এটা একটা এই ধরনের দেখুন কালারটা, এটা কিন্তু আসছে না, যতটা সুন্দর ততটা সুন্দর কিন্তু আসছে না। এটার প্রাইস থাকছে 5500। ওটার ব্লাউজ পিসটা ছিল গ্রিন, মাস্টারের সাথে গ্রিনের ক্রস কালার। এটা একটা থাকছে ব্লু কালার, ডিপ মানে মিডনাইট ব্লু কালার, मिडनाइट ब्लू कलर এটা থাকছে। এটা থাকছে এর আঁচল, मेजेंटार ऊपर ये इसका पल्ला जा रही है, ये मेजेंटा के ऊपर इसका ब्लाउज पीस जा रही है, इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। ये मिडनाइट ब्लू कलर है, इस तरह से पूरा लुक्स जा रही है, ब्लैक के साथ मिडनाइट ब्लू को क्रॉस की गई है। ये जा रही है इसका पूरा इस तरह से बॉर्डर, कांजीवरम बॉर्डर पे इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर सारे दिखा रही हूँ आज, विथ सिल्क मार्क आएगी, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी। आप लोग प्लीज 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 रिव्यू दीजिएगा। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो 96353502 पे बुकिंग कीजिए। सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है क्रेडिट कार्ड छोड़ के। এটা থাকছে গ্রিনের সাথে রেডের ক্রস কালার, গ্রিনের সাথে রেডের ক্রস কালার থাকছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে आंचल, ये इसका पल्ला जा रही है, क्योंकि ग्रीन के साथ क्रॉस है तो पीकॉक कलर आ रही है। ग्रीन के साथ ब्लू को क्रॉस करने से पीकॉक ब्लू ग्रीन कलर आती है, और ग्रीन के साथ ऑपोजिट अगर ब्लू को क्रॉस करेंगे तो पीकॉक ब्लू कलर आती है। तो ये इसका पूरा पल्ला जा रही है, इस तरह से इसका बॉर्डर जाएगी, এইভাবে যাচ্ছে পুরো এর বর্ডারটা, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা কিন্তু গ্রিনের সাথে রেডের ক্রস কালার, এই কালারটাও আপনাদের খুব পছন্দের কালার। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা পুরো এলিফ্যান্ট মোটিভ আছে, এটা আমি যেটা পরে আছি তারই একটা কালার অপশন, পুরো এলিফ্যান্ট মোটিভ থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 5500। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এইভাবে পিকক গ্রিনের উপর ব্লাউজ পিসটা থাকছে। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট, একটু কমেন্ট করুন, একটু শেয়ার করুন। এটা কপার জড়িতে থাকছে, এটা খুব ইউনিক আছে, একদম কপার জড়িতে থাকছে। এটা গ্রে কালার, গ্রে কালারটা কপার জড়িতে থাকছে। এটা থাকছে আঁচল বটল গ্রিনের ওপর পিকক মোটিভের ওপর পুরো আঁচলটা থাকছে। এটা দেখুন রোজ গোল্ডের ওপর পুরো বর্ডারটা যাচ্ছে, এটা কিন্তু গোল্ডের না, রোজ গোল্ডের ওপর পুরো বর্ডারটা যাচ্ছে। এটা কিন্তু টেস্টের জারি, অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, কারণ আমরা টেস্টের জারি এই জন্য বলে থাকি কারণ আমরা এটাকে ইউজ করার আগে 24 ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখি, দেখে নি জড়িটা কালো পড়ছে বা গুটিয়ে যাচ্ছে কিনা।
देखिए इस तरह से इसका बॉर्डर जा रही है, इस तरह से पूरा पल्ला जा रही है। हम लोग जो टेस्टेड जरी बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए बोल पाते क्योंकि इसको हम लोग यूज करने से पहले पानी में भिगो के रखते कम से कम 24 घंटे, ताकि ये काला पड़ते हैं या फिर सिकुड़ते हैं तो ये हम देख पाए और उसको यूज ना करें, उसको हम रिजेक्ट कर दे। तो इसीलिए हम टेस्ट करके यूज करते हैं। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है, देखिए ये पूरा ग्रे कलर के ऊपर जा रही है और ये रोज गोल्ड जरी है। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका प्राइस 5000, তাই তো। এটা থাকছে একটা পার্পল টোনের উপর, এটা রয়্যাল ব্লুর সাথে রানীকে क्रॉस করলে এই কালারটা আসে। এটা থাকছে আঁচল, ये इसका पल्ला जा रही है, इसका प्राइस है 5000। ये बॉर्डर जा रही है इस तरह से टेम्पल जरी बॉर्डर पे, इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। फ्लावर मोटिव है पूरा पे, इस तरह से मीनाकरी जा रही है, देखिए ब्लू है, ये येलो है, इस तरह से पूरा कलर जा रही है इस तरह से, और मीनाकरी पे फ्लावर जाएगी। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है पूरा। ये पर्पल कलर के ऊपर जा रही है, ये रॉयल ब्लू के साथ रानी को क्रॉस की गई है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। ये जा रही है इसका ब्लाउज पीस, इस तरह से देखिए। इसका प्राइस 5000। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा कमेंट कीजिए प्लीज। और थोड़ा सा जो लोग लाइव देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকছে প্লিজ শেয়ার ডান প্লিজ। এটা একটা কালার থাকছে একদম নিয়ন কালার, নিয়ন কালারের মধ্যে থাকছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। কতটা সুন্দর কালারটা দেখুন। এটা নিয়ন গ্রিন কালার থাকছে, এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है इसका पल्ला, ये बेबी पिंक के ऊपर जा रही है इसका ब्लाउज पीस। इस तरह से नियॉन ग्रीन के ऊपर पूरा साड़ी का कलर जा रही है, बेस कलर नियॉन ग्रीन कलर है। इसका बॉर्डर जा रही है इस तरह से कांजीवरम बॉर्डर पे, बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका प्राइस जा रही है 5500। ये सारे 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी है, विथ सिल्क मार्क आएगी। এটা যাচ্ছে পিঙ্কের সাথে বটল গ্রিনের क्रॉस कलर, ये पिंक के साथ बॉटल ग्रीन का क्रॉस कलर जा रही है। ये टेम्पल जरी बॉर्डर पे है। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरा पल्ला। इसका एक कलर दिखाई गई है, वो भी पिंक के साथ क्रॉस थी, देखिएगा पहले दिखाई गई है, मतलब প্রথমের দিকে দেখানো হয়েছে फर्स्ट टाइम, मतलब जहाँ फर्स्ट दिखा रहे थे 4-5 साड़ी के बाद दिखाई गई है। ये इसका पल्ला जा रही है रेड रानी क्रॉस कलर पे, ये जा रही है इसका ब्लाउज पीस रेड रानी क्रॉस कलर पे। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इस पे एक पिंक का रिफ्लेक्शन है, पिंक के साथ बॉटल ग्रीन का क्रॉस कलर जा रही है। উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবেন না, আমরা ব্লক করে দেব। এইভাবে থাকছে লুকসটা। মীনাক্ষী ম্যাম বলছেন শেয়ার ডান। থ্যাংক ইউ মীনাক্ষী ম্যাম। প্লিজ উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবেন না, লাইভ দেখতে ভালো না লাগলে বেরিয়ে যান। উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবেন না, ব্লক করে দেওয়া হবে। এটা থাকছে দেখুন, এটা একটা নিয়ন গ্রিন কালার, নিয়ন গ্রিন কালারের মধ্যে থাকছে। এটা থাকছে আঁচল, ये इसका पल्ला जा रही है। कोई भी उल्टा पल्टा ये स्टिकर कमेंट मत कीजिएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्लीज देखना चाहते हैं लाइव में रहिए, देखिए, कमेंट कीजिए। आपको अच्छी लगती है आप पेज को फॉलो कीजिए लाइव देखने के लिए। देखिए, देखने में अच्छा लगता है देखिए, नहीं देखना चाहते मत देखिए, लेकिन कमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। एक लेडी ओपन प्लेटफॉर्म पे काम करिए तो उसको इंस्पायर कीजिए, ना कि उनको पीछे धकेलिए। इस तरह से देखिए इसका लुक्स जा रही है नियॉन ग्रीन कलर के ऊपर। ये इसका पल्ला जा रही है बटरफ्लाई के ऊपर। ये इसका ब्लाउज पीस जा रही है। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका प्राइस जा रही है 5000। डीमोटिवेट ना कीजिए, मोटिवेट ना कर पाए कम से कम डीमोटिवेट तो मत कीजिए। ये जा रही है नेवी ब्लू कलर के ऊपर, एकदम ब्लैकिश नेवी ब्लू कलर, मतलब ये कलर जो है क्या बताओ, कार नेवी ब्लू, चारकोल नेवी ब्लू कलर है, चारकोल नेवी ब्लू कलर टेम्पल जरी के ऊपर। इस तरह से इसका पूरा पल्ला जा रही है, ये भी बटरफ्लाई के ऊपर जा रही है पूरा पल्ला इस तरह से। ये इसका ब्लाउज पीस जा रही है मेजेंटा के ऊपर। इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। इसका कलर बहुत ही यूनिक है, कलर देखिए एग्जैक्ट आ रही है। ये ब्लैक नहीं है, चारकोल ब्लैक नहीं है, ये ब्लू का ग्रे कलर है, मतलब चारकोल ब्लू कलर है, चारकोल ब्लू कलर है। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। ये जा रही है इस तरह से इसका काम। इसका प्राइस जा रही है 5000। देखिए इस तरह से इसका लुक्स जाएगी। এখন শাড়ি দেখছি মন দিয়ে, দাঁড়া পরে বলছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, এই সাপোর্টটাই আমার দরকার, আর কিছু চাই না।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইভাবে থাকছে এর লুকসটা, এটার প্রাইস থাকছে 5000। আচ্ছা, অনঙ্গন ম্যাম বলছিলেন না লাল রেড রেড মিনাকারিতে সফট গরদ দেখাতে, সফট গরদ দেখাচ্ছি ম্যাম, দেখুন 7900 একদম। এটা থাকছে অফ হোয়াইটের সাথে, এটা যাবে এইভাবে কলকা মোটিভে। এটা দেখুন জরির, এটা একটা বালুচুরির বর্ডার দেওয়া হয়েছে জেকার্ডের সাহায্যে। এটা একদম টিস্যুর বর্ডার থাকছে, এটা থাকছে একটা টিস্যুরই ডিজাইন, একটা সেলফ ডিজাইন বলবো না, খুব সুন্দর বালুচুরির বর্ডার থাকছে। দেখুন এটা থাকছে আঁচল, ইয়েসকা পাল্লা জারি মিনাকারি পে। এটা দেখুন জরির কাজ আছে, এই জরিগুলো টেস্টের জরি, আর এতে রেড মিনাকারিটা থাকছে থ্রেডের। আর এটাতে ব্লাউজ পিস নিয়ে রেড বিপি দিয়ে পেয়ার করতে হবে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। এটার প্রাইস থাকছে 7900। এগুলো সফট গরদ, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন স্টার্চ নেই। গরদ মানেই আমরা জানি গরদের অভিজাত্য হচ্ছে পেপারের মতন সাউন্ড করা, কিন্তু আমরা এখনকার মেয়েরা মানে ওই সেই জিনিসটা পরতে পারি না, ক্যারি করতে পারি না, যার জন্য আমাদের মা ঠাকুমারা কিন্তু ওইভাবেই পরে এসছেন। আমরা এখন সফট করছি যাতে আমাদের পরতে ইজি হয়, আমাদের পরতে সুবিধা হয়, ইজি টু ক্যারি হয়, তো সেই কারণেই এগুলো দেখাচ্ছি। ওটা ছিল কলকার মধ্যে ফ্লাওয়ার মোটিভ, এটা থাকছে কলকার মধ্যে শঙ্খ মোটিভ। এগুলো প্রত্যেকটা টিস্যুর মধ্যে থাকছে। ওয়াও, দারুণ কালার, থ্যাংক ইউ চন্দ্রা ম্যাম। দেখুন এটা থাকছে, আপনারা প্লিজ একটু এই যে বাজে কমেন্ট করছে আপনারা এর রেসপন্স করবেন, উত্তর দেবেন, এটা আমি চাই, আর আমি জানি আপনারা করবেন, আমি কিছু বলবো না। এটা থাকছে আঁচল, ইয়েসকা পাল্লা জারি, পুরো দেখুন টিস্যুর কারিটা থাকছে, রেড মিনাকারি থাকছে। এটা থাকছে এর বর্ডার, টিস্যুর উপর বর্ডারটা থাকছে। এটা থাকছে ঢালা লাল পাড়ের বর্ডার, ওটা ছিল জরির মানে টিস্যুর বর্ডার, এটা থাকছে ঢালা লাল পাড়ের বর্ডার। আপনাদের যেটা পছন্দ আপনার অর্ণানগন ম্যাম সেটা নেবেন। এটা থাকছে এইভাবে কলকা মোটিভের মধ্যে। বাকি সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি পছন্দ থাকে যেটা পছন্দ সেটা নেবেন, হয়ে যাবে। এটা থাকছে কলকা মোটিভের মধ্যে শঙ্খ মোটিভ। এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা, এটার প্রাইস 7300। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এগুলো কিন্তু বিপি নেই, বিপি পেয়ার করতে হবে। একদম কিন্তু লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি এন্ড কমফোর্টেবল, এগুলো একেবারেই স্টার্চ নেই। আচ্ছা, গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি দেখতে চাইছিলেন, কে চাইছিলেন? মৌসুমী ম্যাম গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি চাইছিলেন। গোল্ডেন কালারের স্বর্ণচুরি দেখাচ্ছি। এটা থাকছে रेड मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम गोल्डन कलर का स्वर्णचुरी आप बोल रहे थे मैम। देखिए गोल्डन कलर दिखा रही हूँ, इस पे ब्लैक का कोई टच नहीं है, ये गोल्डन कलर के ऊपर जा रही है। ये रेड के साथ, ये पिंक के साथ, पिंक के साथ मस्टर्ड को क्रॉस की गई है, गोल्डन कलर आ रही है। ये ऑल ओवर के ऊपर दिखा रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन से मीना करिए। मैं पास से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ডবল পাল্লা কলাক্ষেত তো বলতে বুঝতে পারলাম না ম্যাম। কলাক্ষেত তো আমার সিঙ্গেল পাল্লা দেখিয়েছি, অল ওভার ওয়ার্কে দেখিয়েছি। ফ্রন্টে একদম ঘন মোটিভের কাজ থাকবে, রেস্ট বডিতে কিছুটা গ্যাপে, কিন্তু আজকে যেগুলো দেখিয়েছি সব ক্লোজ বুটা। দেখুন এটা থাকছে আঁচল, ये इसका पल्ला जा रही है, ठीक है, ये इसका पल्ला जा रही है। चॉकलेट कलर मीनाकारी থাকছে, चॉकलेट कलर का मीनाकारी जा रही है। ये ऑल टिश्यू, ये जो है ये टेस्टेड जरी है, टेस्टेड जरी के ऊपर ये काम जा रही है पूरा অল ওভার পে। অল ওভার মতলব A to Z ওয়ার্ক। আর এখানে নবাবের ডিজাইনটা থাকছে, এটা পুরো টেস্টের জরির কাজ, একদম ফাইন জারি ওয়ার্ক থাকছে। এটা থাকছে बॉर्डर, ये बॉर्डर जा रही है इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। देखिए इसका काम मैं दिखाऊंगी, गोल्डन है ना, तो ये सिर्फ जरी है, मतलब गोल्डन के ऊपर गोल्डन का काम है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन इसका काम आती नहीं है दिखने में, मतलब कैमरे में इतना खूबसूरत दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। खूब सुंदर काजल मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम। देखिए इस तरह से पूरा इसका पूरा बॉडी जा रही है। डीप नेवी ब्लू कलर কলাক্ষেত্র হবে দেখিয়েছি ম্যাম, ডিপ নেভি ব্লু একদম লাস্টেরটা দেখিয়েছি, খুব ইউনিক নেভি ব্লু দেখিয়েছি। ওটা কিন্তু চারকোল নেভি ব্লু কালার, কিন্তু চারকোল ইস নেভি ব্লू कलर, ওটা কিন্তু ব্ল্যাক না। এটা থাকছে পুরো এর বডিটা, ये पूरा बॉडी जा रही है, गोल्डन जरी का काम है। इस पे देखिए चॉकलेट कलर की मीनाकारी जा रही है, ये इस तरह से पूरा इसका बॉडी जाएगी। और A to Z मतलब A to Z वर्क के ऊपर जा रही है। और ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी है, प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी, नहीं तो इतना काम ये कैरी नहीं करेगी। इस तरह से इसका लुक्स जा रही है। इसका प्राइस बोलो 15,900,
500, 15,500। इस तरह से इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। 1 मीटर का ब्लाउज पीस जा रही है बूटा वर्क के ऊपर। एक बार दिखा देती हूँ ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर। देखिए ये इसका पल्ला जा रही है, ये जा रही है इसका पूरा बॉडी, ये जा रही है इस तरह से पूरा ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर A to Z वर्क के ऊपर जा रही है। देखिए सोनेचरी बालूचरी दोनों का लाइव हुई है, आप लोग प्लीज देखिएगा, मैं दिखाऊंगी। वही टाइप पर देखिए दाओ गोल्डन कलर, और एक गोल्डन कलर दिखा देती हूँ स्टार्टिंग रेंज का, जो आपको पसंद आए। ये थोड़ा सा न्यू वैरायटी है, बॉडी प्लेन के ऊपर ये दिखा रही है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, हमारे पास ही मिलेगी। अब देख के दूसरा रेप्लिका निकल सकता है, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बॉडी प्लेन के ऊपर जा रही है, इसका प्राइस जा रही है 10,500। ये जा रही है गोल्डन कलर के ऊपर, रेड मीनाकरी, एकदम बॉडी प्लेन इस तरह से। देखिए इस तरह से बॉडी प्लेन के ऊपर जा रही है। ये जा रही है इसका পাল্লা, এটা থাকছে পুরো আঁচলটা এইভাবে শকুন্তলা থিমের উপর রেড মিনাকারিতে। এটা থাকছে 1 মিটারের পুরো ব্লাউজ পিস। এটা কিন্তু গোল্ডেন মাস্টার্ড কালার, গোল্ডেন মাস্টার্ড কালার। এইভাবে পুরো লুকসটা যাচ্ছে বডি প্লেনে, বডিতে কিন্তু কোনো ওয়ার্ক নেই, একদম বডি প্লেনে, খুব সুন্দর। 10,500 এটা কিন্তু বডি প্লেনের স্টার্টিং রেঞ্জ। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা, আর ব্লাউজ পিসটা থাকছে 1 মিটারের উপর। এটা আজকের লাইভের লাস্ট শাড়ি, এটা থাকছে 1 মিটারের উপর ব্লাউজ পিস। এটার প্রাইস 10,500। 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আছে, উইথ সিল্ক মার্ক পাবেন, একদম লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি। আপনাদের যে শাড়িটা পছন্দ আপনারা বুকিং করুন 9635350222 প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে। আপনার রিপ্লাই যারা এখন মেসেজ করবেন এখন দেওয়া হবে, আর 10টার পরে যারা মেসেজ করবেন কাল সকালে রিপ্লাই দেওয়া হবে। আজকের লাইভটা এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ, গুড নাইট।